الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. أما بعد، شروع الله رب العالمين حمد وثناء نام تعريف فرشمشا يا الله سبحانه وتعالى على الله أسماء القرآن الكريم نازل برنيه من شكر البتدون سيد الأولين والآخرين وكيان برنيه أي الدنيا والله هداية الله تعالى إلى الرقية الله تعالى بشمش الشكر زي الله يعالى زي دين البكاء الله النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة دي على رينا منك هداية دي على كلمة طيبة شهادة فرير مسلمان شهادة الله تعالى على الدنيا ملكان الوزر برد الله تعالى لا شكر dan Allah yang Islam dia inilah mani Allah taufiq ahyina muslimin wa amitna muslimin wa ahsyurna ma'al muslimin. Tarfa Allah Ta'ala akhirin nabi ballahu liru syurfuri Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أمرا مؤمن بيدنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقولون زيدون ياسو بارك كبا بارك الله كل والله الله تعالى يقولون توفيق. هذه أيوة خاصة وسيرة النبي الرسول الشيء منهج السيرة النبوية المستوى الثالث. dia insyaallah taala khatahu yumde bishi bor bishi zibani ki hijrat ash-sham dia raga khoya sahaba karam ko Allah tabattun nabitun ijazat fayi tara sururi goriyore ezon duyan sajjana le goriyore hijrat gore hijrat al-kisu khoshkol faide وشوية كرشيدة إن تدين ذكر بجدا هذه إن شاء الله عندك رسول أكرم صلى الله عليه وسلم هجرة الشمال خطرين. لم يبقى في مكة من المسلمين القليل صحابة كرام مكة عبادة الله تعالى عابد الله معبود الله تعالى عبادة عبودية دنيا من تحديد والله بيده نيزر فدايش داش زر مستان يعني رفلا يغيره ارمك زابليو تو ترى زالو مكه ماجي بشينو تاكي الشيخ خازن من مشاهد الصحابه الا ابو بكر انك معروف برا الصحابه كل شيء ديوي بشنو زاد ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه على الشيخ علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه. رأت قريش أن الفرصة حانت بقتل محمد صلى الله عليه وسلم. قريش تقول ترى إنزل تم حالة سعال مكة ترى من مني ترى تم خالي يجوي بيقولون يجوي ترى هم بوزد على محمد رضي الله كسب تسعد دولة ينبغي هجوم على يبرئ قتل بالجلال نعوذ بالله قتل والله ولي ترى شدة دولار إنا لله وإنا إليه راجعون. كي البراء دنيا مجيء هم بالله أبستاكر إزمن مجيء ما نشكر غرير زا كنتو ما نشكر غرير جيبوي شد بصرف كندا جتارا بدنامي تارا سيارة خالدي إن لا خامكر غرير جيدي إتهاش مجيء تاريخ مجيء لكاسي. تو إلى إن لا تمجيء كافر كله إترا ما كلاخات
Allah nobile tara biya di gurbiya di buze tole manim maje bangla maji ki hosso ya nore Quraisy tara khamian guribullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidu walad Adam zar khana dushna khana kharab na khana zulum na din মানুষেরারে কতল গরিবল্লাহ বলিরে তারা মাথান মাজিয়ান আনি বল্লাহ বলিরে ইয়ান সম্মানিত তারা তাশাউর রুআসা কুরাইশ তারা দিন কি বড় বড় সর্দার সকল আছে নেতা সকল আছে মুরব্বী সকল আছে তারা মশওয়ারা করে পরামর্শ করে কেন বলিরে আল্লাহর নবীরে তারা কতল করি পারিব হত্যা করিব আকদার রুআসা সকল জলসাতুল সিরিয়া তারা এই খামিয়ান গরিবল্লাহ নাফাকি খান সাইয়্যিদুল আউয়ালিন ওয়াল আখিরিন রে মক্কার হেরানোর ভিতরে আল্লাহর দরবার ডাকে ইবারে খতম গরিবল্লাহ বলে তারা গোপনীয় ঐতিহ্যজ্ঞ মিটিং তারা মাতাই মিটিংর গাগই দিকে দারুণ দোয়া দিয়া তারা এই সংসদের তালিকা তারা সংসদ তোমরা আরো বড় বড় খামকল আছে বর্তমান হয় এনজিও বলি আনকান ফুরান নবীর বদ্দাদা জীবনী কি কুসাই আসি বাবানিয়ে গিয়ে ইয়ান বান্দিলে তো এটারা ইয়ান মাঝে মিটিং মাথায় বললো বলি তারা রাস্তা করে তৈরি تكون بمثابة إيوان البرلمان تزين خوي يعني ترى شخص البرلمان زعا ورشيد طلب حضر هذه الجلسة أيضا ترى مربي كل نتا كل عالي يقول متى يوصل ترى فماتي أروى الشيء زيبا الدنيا إسلام الله دل رسول الله بردشمان إبليس ميا لعنة الله عليه إتي عالي يقول ترى هنا دعوة ديانا وريدة سعد ديا الله نبي كأنه شيء غريبه كأنه خطر غريبه ينسى يريدون أن يطفئوا نور الله ترى ينسى كنت الله ترى الناس هذا ترى ينترى بريما فاري تو الشيطان الشيء في هاي الشيخ من نجد تو يدور برا من شر سبي برا من شر شكر ليه নজদুল গোবরণ সব বিশেষ সকল হয়ে আছে তার মানে নজদুলের মানুষ কি এই বেলের একশির মানুষ নজদুল জাগালির কোনো বাজার কোনো কোনো মানুষে কত সব নজদুল সেখানে শেয়ার করে সে জাগাইয়ানোর খারাপ দেখা জাগালির তেআইয়ের কোনো বাজার নাই দলীয় বস্তু মাফিয়া ও আসা ও কাবাই ও কুরাইশ এখন তারা সংশোধন মেজে বর্তমান মেজে কুরাইশগুলো প্রতি খানদানতুন বংশতুন বড় বড় আইয়ে তারা জমা গিয়ে গই তৈলে এখন কি করিব স্যার فقال احدهم ثم يا الشيخ واجتمع فيها رؤساء قبائل قريش المشهورين سريع قرآن بجن زندگی مشهور বড় বড় বংশকল আছে ইতারা তো সদর বলাই জমা গিয়ে গই তৈলে জমায়ের এখন খতা শুরু হয় তারা তো মুশরিক আল্লাহ দিনের না মানে তারা খতা শুরু হইতে আল্লাহর নাম হলো হামদ তানাই নাই কিন্তু তারা মুসলমান হিসেবে খামাখান খামগইতে আল্লাহর নাম লই ইয়ান মাঝে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা প্রশংসা আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি করে তারা শুরু করজি কি হতে আকবিদু এজনা পরামর্শ দিতে এক মুরব্বি শয়তানের বন্ধু মুরব্বি পরামর্শ আকবিদু আলাইহি কদম মুহাম্মদের দরি ধরইবারে আকবিদু আলাইহি وضعوا في عنقه طوقا وسلاسلا خديب ردوري রে বাঁধি এবার গলার মাঝে শিয়ল দিয়ে রে জঞ্জির দিয়ে এবার বাঁধি হলো ও আহবিসু ফি মাকান বাঁধিয়ে এখন জায়গা মাঝে বন্ধরি রাখো ও আখরু আলাইহিম বাব বুতলে গলা দিয়ে রে দরজা বন্ধরি রাখো হাত্তা ইয়াযুকা মাউতা জুহাইল ওয়ান নাবিগা ওয়া মান মাদা মিনহুম খদে বেলা বন্দরার মাঝে থাকিবো এবার ওরে তোর সাজা দিতে জেন কি আর আগে হুকুম মানুষ সকল গিয়ে গই ইতারা শুআরা মশহুর জুহাইল ওয়ান নাবিগা ইতারা জেন মরে গিয়ে গই জিয়ারখানা ইবাইলে মরে যাবে গো তাইলে খাতা পুরা গেল ওই মন করা খাত তারা তো মাথা মাঝে ঘুরে
ইবলিস সেই রুমে তাআউন করে সহযোগিতা করেন ফাকার শেখ আল-নাজদি তারা কোন হদে হদ তোমারা হদিয়ান ফরদিয়ান গরদ বলে লা নো ইন্দিলায়ান মাখারিবো ইয়ান বাদ আরকানসো লাইন হুবিসা মুহাম্মদ فسيخرج امره لاصحابه তোমারা যদি বাঁধিয়ে দিলে তরিবার খবর তোমারা কোন জায়গার মাঝে বন্ধুরের লিও খবর দেয় বা সাহাবা کرام করর হাসে পৌঁছিব ফয়সমাউন লিতাখলিসি তৈরি তারা ফেরার মাঝে বাদ না দিব সকম মাঝে গুণ না দিব যতক্ষণ পর্যন্ত তারা নবীরে বন্ধুরি জিন্দু করে না করা ثم يكاثرونكم به حتى يغلبوكم ويقضوا عليكم قدين لنبرنا لبزيره بعد ما نشكر بشيره إلى آخره تمرة أولتا خطر مريدو ين أخريو وقال آخر أرزل آخر نحمله على بعير جامع خضيب ريب بعد دوري ريب بعير بعير مانو جامع ماني زباني كي أوت ماني বেশি গদ্দারি করে দিয়ে এমনিলা গমরার ফিরে করে তুলি দাও তো তুলি দি বাদে ونلقيه منه وننفيه من هنا قد عرفت عرفت شدون بايدور دي بلايبا حتى إذا غاب عنا تنين انتني إذا يقول عرف سوكت غايبه وعرنا بكم وفرغنا منه تجعل ريبة عزوي وليمت كما يشاء إلى زي كذا زبور إلى زي الله مريبو مربوي قال الشيخ النجدي وجاء إذا خرج لا يعني أنا خالبه يعني أنا صلبه ما هذا لكم بلا خلينا خنا خطر دم خنا فرا مشور دم مشورين كي مشورة ديلا أنا سيتم هذا تمرة ممتنين تمرة فرا بلا يمان حلاوة حديث محمد خطأ إليه يبقى خطأ من الله مازا خن الله ميلا يبقى خطأ فني يده زيك كزيك خطأ مانش كل الخوف وين مانش بنايره توارده أرمت دايره خوش هارفان توارده خالبو يعني ما خالبو هذا تمجخر تقوله وهو أن ذهب غلب على الناس خطيب زيك كذو يبقى من شاء الله خطأ إليه مانش بكل كذا سبحان الله মানুষই ক্লোজার করিয়ান তারা দেখে তারাই কেমন তারার দেশের ফুয়া তারার দেশের মানুষ তারার কম করেছি তারাই কেন وفي النهاية طيب إذا كنا خار يعني نويبو طيب في النهاية فهو غالب بسهولة على قلوب وفي النهاية آخرة شجبرها قد أخذ مؤامرة قتل النبي صلى الله عليه وسلم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم حتى জড়যন্ত্র গরিব আল্লাহ যন্ত্র গরিব আল্লাহ বলিয়ে তারা উবার রাস্তা নিয়ে আল্লাহ গরিব একটা ইয়ান গরিব আল্লাহ নাফাকে খামেন গরিব আল্লাহ আল্লাহর বড় দুশমন এই উম্মতের ফিরআউন লানাতুল্লাহ আলাইহি আবু জাহিল্লা ইতে এখন দেখি তার খুত্তা মানে ইদুগা এনিলা রুইরে পরিকল্পনা করে দেয় خطة بنايده وافق عليها المجتمعون تعرفوا الفرقان ينترفوني بيأكلون إحمر بيأكلون اتفاق بيأكلون معني يقول إترى ينتظر الله بيره ينكي ترى خطة تعرفوا الفرقان ينكي نمبر أن يختار فتى من كل قبيلة من القبائل المشهورة ورشوكر زتراني كي إيمان إسلام نوغل إسلام نمانه إتراري ساي باسي بيره تراتم فتى ماني جوان فوان خشوانكو لبا نمبر أن من هؤلاء الفتيان في ظلمة الليل كمين قد إتراراتين بيره أن الله النبي الكريم صلى الله عليه وسلم حط قوان خوينا هرون دي تعاير سلخا نبي غرر ترى غير غلبه في ظلمة الليل أمام بيت محمد صلى الله عليه وسلم أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد إترى سعيك يريد الله طرف من لغيره نبي غرر البطر نبي غرر تنيري بشمنجي نبي قتل غريب الله خره
আল্লাহ তাআলার গড় ফাঁসে খরে মক্কা শরীফের হেরামের ভিতরে যে হেরামের হুদুদের ভিতরে আল্লাহ হদে ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم إن زتمني ترى شدة الله قال حين يخرج النمبر حين يخرج محمد صلى الله عليه وسلم وزدتم مجن واسفتن يلبو يقوم الفتية إليه فيضربوه بسيوفهم ضربة رجل واحد خذ يكون معنى شكل الشيء إذا بيا كلنا معرفة الله إلا لغيبه كنتم معرفة تدرس دونه بيا كلنا زتمني معرفة ويه شيطان تارسي أسر تارفون الله بدي صار إتدري زتمني الله يدوكون মানুষ করে একজন মানুষের খালি বল্লা বলি হত্যা করি বল্লা বলি মারি বল্লা বলি কি এগিয়ে গই তোরে নবীর বংশ যে তারা আছে এন্দিলা সাহাবা کرام তারা করা আছে তারা যদি নবীর মাজিদিয়ানের বিশ্বাস সাদ হইলে তোরে এই তারা হবে এরকম মানুষের মোকাবেলা যুদ্ধ করে না পারিব তোরে বিশ্বাস সাদ হইলে আর এই আমাদের জরিমানা দিও এক জরিমানার উপরে 10 জরিমানা দিও طارا إبرة نركم خطم إبريهم يريدون أن يطفئوا نور الله والله متم نوره ولو كره الكافرون يترسعي الله الدين الباطلي يا خطم غريب الله يترسعي محمد صلى الله عليه وسلم قتل غريب الله يترسعي ولكن الله متم نوره الله سيدي الله الدين الله النور الله الإسلام الله الشريعة ينفروي بالله تويلي كمبرير الله تعالى نبيري تعالى إن الله الظالم كالفنطون الله النبي خلص بجي يعني أغا ندرس المجفوني با الدور المجيبة شجبري دي ونرى البربار شكرية بجيو بربار دعوت ديو بيكون الخيوم على سيرة النبي تكبا فيه خذوا من شيء سيرة النبي بيان ديته ميتا بيسا خطأ كل ما كذبيره الله النبي سيرة باشبري ولا ناشبري ولا إن الله سيرة تندور تكيبا سجد الناس على الفور مودن زندگی سیرت کل بیانو علماء الإسلام بیان دوره این توی فونیاره بالا بالا سیرت کل شیبا فواتي نبير إيمان عقيدة نبير توكل خميل أشيله إلى بزتريبا الدور المجيد بدلول شجب بدير سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.